مسئلے میں آپ اجتماعی طور پر ان کے ساتھ رہو. لیکن یہ ایک بات میں بتا رہا ہوں, NRC CAA یہ بلا کیا ہے؟ یہ ہے کہ تم میں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم یہاں کے کیا ہیں, سٹیزن ہیں. یہ ایک بات جمعہ کے خطبے کے موقع پر مسجد کے محراب کے سامنے بیٹھ کر میرا نام خالد بیگ ندوی ہے, یاد رکھ لینا, ٹائم یاد رکھ لینا, یہ دن یاد رکھ لینا. میری بات مان لو گے, آج سکون کی زندگی گزارو گے. خدا نہ خواستہ سب مسلمانوں کو بتا کے جا رہا ہوں, میری بات نہیں مانو گے, ایک مرتبہ میرے چہرے کو بھی دیکھ لینا, وقت دیکھ لینا, ٹائم دیکھ لینا, خون کے آنسو رو گے. اور اس دن مجھے یہ بہت یاد کرو گے. اس دن مجھے کیا کرو گے؟ بہت یاد کرو گے. کوئی مولوی صاحب آیا تھا, اس کی بات مان لیتے تو آج ہم کو یہ مصیبت نہیں تھی بول کر. بات کیا مان لینا بولو, CAA آتا ہے یا نہیں آتا چھوڑ دو, CAA ایک الگ چیز ہے. NRC آتی ہے یا نہیں آتی اس کو چھوڑ دو. اپنا کہ تم سٹیزن ہو یہاں کے, اس کا ڈاکیومنٹس بنا کے رکھنا. ایک تحریک چلی, ڈاکیومنٹ نہیں دکھاؤ بول کر. ٹھیک ہے, نہیں دکھائیں گے. وہ جو پوری ملت مل کر جو بولے گی وہ کرو. ہم ڈاکیومنٹ نہیں دکھائیں گے, رہا تو نہیں دکھائیں گے. رکلے کو بولنا سو میرے پاس ہے لیکن کیا نہیں کروں گا, ہے ہی نہیں ہے تو نہیں دکھاؤ گے کیا؟ اللہ کا فضل ہے, ایک بڑی تعداد نے اپنا ڈاکیومنٹس کیا کر لیا, اس دوران بنا لیا. ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ موقع مل گیا اور الحمدللہ ڈاکیومنٹ بنا لیا. آج کے جمعہ میں 15 منٹ میں تمہیں سٹیزن, تم یہاں کے سٹیزن ہو, اس کی کیا پروف ہے؟ کل ایک پولیس والا پکڑتا ہے آپ کو اور کہتا ہے چھوڑو NRC نہیں آئے, کل پکڑ کر کہتا ہے کہ تم یہاں کے سٹیزن نہیں ہو. تو تم کو کیا دکھانا ہے, کیا پروف کرنا ہے؟ NRC آنے کے بعد پروف کرنے کا نہیں. آج کوئی تم کو پکڑ کر کہتا ہے کہ تم حضرت کس کے باپ کی ہمت کے مجھے پکڑے, یہ سب ڈیلاگاں چھوڑ ڈالنا. آسام کے اندر ملٹری میں کام کر کے ملٹری سے ریٹائرڈ آدمی کی سٹیزنشپ نہیں ملی, اس کو پروو کرنا پڑا, روتے ہوئے گھومتا رہا. سٹیزنشپ ایکٹ یہ 1955 میں بنا. کب بنا بھائی؟ رتی یاد رکھ لے سب لوگ. سٹیزنشپ ایکٹ 26 جنوری 1950 میں ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا, دستور بنا. اس میں سٹیزن چاہے, یہاں کا سٹیزن کون ہوگا اس کے بارے میں تفصیل نہیں تھی. 5 سال کے بعد پارلیمنٹ میں سٹیزن شپ ایکٹ 1955 پاس ہوا. آپ اگر کانسٹیٹیوشن کو جا کر دیکھو گے تو ایکٹ نمبر 5 to 11, کون سا آرٹیکل 5 to 11, یہ کون سا ہے؟ سٹیزن شپ ایکٹ پر ہے کہ سٹیزن شپ کے بارے میں ہے کیا کہ یہاں کا شہری کون ہوگا. پھر اس کے بعد 4 مرتبہ اس میں امینڈمنٹ آیا. 1955 کے بعد کتنی مرتبہ آیا بھائی؟ 4 مرتبہ آیا. ایک مرتبہ آیا 1986 میں, ایک مرتبہ آیا 1992 میں, ایک مرتبہ آیا 2003 میں کے آخر میں, دسمبر 2003 میں, اور ایک مرتبہ آیا منموہن سنگھ کے زمانے میں 2005 میں. یہ 4 مرتبہ اس میں امینڈمنٹ ہوا.
जब 1995 में सिटीजनशिप एक्ट आया तो उस वक्त किसको सिटीजन माना जा रहा था? उस वक्त का आदमी, अगर कोई शख्स 26 जनवरी 1950 से पहले पैदा हुआ है, बहुत से बूढ़े होंगे यहां पर जो कब पैदा हुए हैं? 26 जनवरी 1950 से पहले। कितने साल हो गए मौलाना? एक 50 और 75 है ना, 90 साल के भी हैं सब हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको ये करे। तो जो लोग 26 जनवरी 1950 से पहले पैदा हुए, उनको सिर्फ ये प्रूफ देना है कि 26 जनवरी 1950 की रात के 12 बजे के बाद हम कहां थे? इंडिया में थे। देखो ये काफी है। देखो मैं उस वक्त ये कार्ड बना हुआ था, ये हुआ था, बर्थ सर्टिफिकेट मिल गई, या कौन सी की नौकरी का, गवर्नमेंट नौकरी का, ये काफी। जो शख्स 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के दरमियान पैदा हुआ है, 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के दरमियान जितने लोग पैदा हुए, उनको सिर्फ अपना सिटीजन होने को, कि मैं यहां था, इसका प्रूफ दे देने से उन्हें क्या हो जाएगा? यहां का शहरी हो जाएगा। क्लियर? प्रूफ क्या देना है बाद में बताऊंगा। जो बच्चा 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ और 3 दिसंबर 2004 से पहले, समझ में आई बात? 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ 12 बजे के बाद, और 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुआ, उन्हें सिर्फ अपना क्या दिखाया? देखो मैं इंडिया का क्या हूं, शहरी हूं, मेरे पास ये प्रूफ है, तो उसको सिटीजन नहीं माना जाएगा। उसको क्या नहीं माना जाएगा? उन्हें अपने फाइल के साथ अपने बाप, उसका बाप भी सिटीजन है यहां का, या उसकी मां सिटीजन है यहां की, वो प्रूफ भी साथ लगा के रखना, तब जाकर इसका क्या होगा। आप 87 के बाद पैदा हुए या पहले पैदा हो गए? 86 में पैदा हुआ, आपका मसला हल हो गया। जितने भी आपके बच्चे जितने भी 87 के बाद पैदा हुए हैं 2004 से पहले, 3 दिसंबर 2004 से पहले, उनको क्या रखना है? सिर्फ उन्हें अपना डॉक्यूमेंट रख लेने से क्या नहीं होने वाला, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट रख लेने से क्या नहीं होगा, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी शहरियत का प्रूफ रखने के साथ या तो अपने बाप या तो अपनी मां का प्रूफ भी उसके साथ कि वो भी इंडियन सिटीजन है, लगाव को रखोगे तो तुम्हारा सिटीजनशिप क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट, जो बच्चा 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ और अब तक, 4 के बाद कौन है? हाथ उठा कोई हो तो। देखो ये सब बच्चे ये सिर्फ अपना रख लेंगे तो क्या नहीं होने वाला है, ये सिटीजन नहीं है। इनको अपना प्रूफ भी रखना है कि मैं यहीं पैदा हुआ, बाप का भी प्रूफ रखना है और मां का भी प्रूफ रखना है, दोनों का रखना है, तब इनकी फाइल पूरी होगी। क्लियर? इसको बोलते हैं सिटीजनशिप बाय बर्थ। एक है सिटीजनशिप बाय डिसेंट,
اس کا قانون کیا ہے کہ جو بچہ 26 جنوری 1950 کے بعد پیدا ہوا، یہاں کا سٹیزن تھا، وہ جا کر سعودی میں تھا یا کہاں تھا، امریکہ میں، کسی بھی باہر کی کنٹری میں انہیں کام کر لے کر تھا، وہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو برتھ کہاں ہوئی، وہاں ہوئی۔ اگر فادر اس کا سٹیزن ہے تو آٹومیٹکلی انہیں بھی کیا ہے، سٹیزن ہے۔ 10 دسمبر 1992 سے پہلے کے بچے، 10 دسمبر 1992 کے بعد کوئی بچہ انڈین سٹیزن کا باہر پیدا ہوا تو وہ سٹیزن مان لیا جائے گا کہ فادر یا مدر اس کے کیا ہوں۔ 3 دسمبر 2004 کے بعد جتنے بچے پیدا ہوئے ان کو اسی وقت سٹیزن مانا جائے گا، وہاں سعودی میں پیدا ہوا، 1 سال کے اندر اس بچے کے بارے میں جا کر انڈین ڈپلومیٹک مشن کے اندر اس کا وہاں پر کیا کرانا، آپ رجسٹریشن کرانا۔ اگر رجسٹریشن کرا کے رہے تو وہ بچہ یہاں کا سٹیزن ہوگا، اگر رجسٹریشن نہیں کرا کے رہے تو آپ تو کیا رہیں گے، انڈین رہیں گے، وہ بچہ کیا نہیں رہے گا، انڈین نہیں رہے گا۔ ایک ہے سٹیزن شپ، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں آگے کی۔ ایک ہے سٹیزن شپ بائی رجسٹریشن، یہ جو یہاں کے پہلے سے یہاں پیدا نہیں ہوئے تھے، فارینر تھے، انڈین اوریجن کے تھے، انہوں دوبارہ کیا لینا چاہتے ہیں، یہاں پر سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے سٹیزن شپ بائی رجسٹریشن، یہ جو سی اے آیا ہے نا، انہی کے لیے آیا ہے۔ اس میں سی اے میں یہ آیا ہے کہ اگر سٹیزن شپ نیچرلائزیشن، ایک سٹیزن شپ رجسٹریشن، اس کے لیے سی اے آیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس کے کوئی بھی آدمی آ کر یہاں رجسٹریشن لینا چاہتا ہے، پہلے سے 10 سال یا 12 سال کا شرائط ہے، وہ سکھ ہوگا، جین ہوگا، بدھسٹ ہوگا اور ہندو ہوگا، تو اس کو ہم کیا دے دیں گے، سٹیزن شپ دے دیں گے۔ مسلمان ہوگا تو کیا نہیں کریں گے، نہیں دیں گے۔ یہی سی اے ہے۔ میں آپ کو یہ سی اے اس وقت تھوڑا سا پیچیدہ ہے، جلدی ختم کرنا ہے اس میں آتا ہوں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، آسام میں ہوا کیا مسئلہ سن لو، بولتا ہوں۔ آسام میں ڈاکیومنٹ سب کے پاس تھا، کچھ لوگوں نے گھمنڈ کیا یہی، ارے سالہ سے ہم یہاں ہیں، کون ہم نہ، یہ سب دنیا میں ہوتا کیا بول کر بعد میں روتے ہوئے گھومے۔ لیکن ایک بڑی تعداد کے ساتھ کیا ہوا، جو نام کی اسپیلنگ ہے، ایک ڈاکیومنٹ میں ایک اسپیلنگ تھی، ایک ڈاکیومنٹ میں ایک اسپیلنگ تھی، یہی اسپیلنگ والوں کی تعداد 10 لاکھ کی تھی۔ سمجھ لو آپ، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ڈاکیومنٹ بہت خراب ہیں اس مسئلے۔ غور سے سن لو، یہ آ رہا اس لیے بولا مجھے بہت یاد کرو گے بول کر۔ تمہاری پراپرٹی ہے، خریدا ہے، اس پراپرٹی کے اندر تمہارے نام کی اسپیلنگ دوسری ہے، اور تمہارے جو سٹیزن شپ کے لیے جو تمہارے پاس کیا ہے، پیپر ہے، آدھار کارڈ، پاسپورٹ، اس کے اندر اسپیلنگ کیا ہے، دوسری ہے۔ تو غور سے سن لو، وہ پراپرٹی تمہاری نہیں ہے۔ غور سے سن لو کہ وہ پراپرٹی کیا نہیں ہے، تمہاری نہیں ہے۔ رجسٹریشن کرنے جاؤ گے تو رجسٹریشن نہیں ہوگی، پھر وہ پراپرٹی چلی جائے گی حکومت کو۔
क्या बोला ना, आपको इसके सामने क्या मेंबर के सामने ऐसा ऐसा छोड़ रही तुम अगर को बोले तो खून के आंसू रहोगे। मैं इसका माहिर हूं, ये भी बता रहा हूं। मैं जजेस के साथ, हाई कोर्ट जजेस के साथ, सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ बैठकर ये कानून पढ़ा हुआ हूं। सबसे पहला काम, कमाओगे क्या, ये करोगे क्या, वो सब बाद में करो। आज मैं बोल कर जा रहा हूं, आइंदा जुमा तक सीधा जाकर अपने घर के सब के डॉक्यूमेंट निकालो, स्पेलिंग देख लो। अभी भी टाइम अल्लाह ने दिया है। जब लागू होकर अब जहां 1000 रुपए में 2000 रुपए में तुम्हारा क्या बन जाएगा, डॉक्यूमेंट बन जाएगा। नहीं करा लोगे तो आसाम के अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाने 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए ऑफर किया, नहीं हो पाया। सिटीजनशिप के लिए सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट वो बर्थ सर्टिफिकेट है, याद रख लो। क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट। अब मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, मेरा खुद अपना, सबको बोल रहा हूं मैं, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। मेरे पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, इलेक्शन आईडी कार्ड सारा है, लेकिन क्या नहीं था? बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था तो भी सिटीजनशिप के लिए डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा। लेकिन सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कौन सा है? बर्थ सर्टिफिकेट है। मेरा नहीं बना था। मैंने हजारों लोगों को बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट आज 90 साल के बूढ़े का भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बहुत आसान काम है। मैंने एक लायर को पकड़ा और उसको काम दिया, और वो जाकर कोर्ट में केस डालेगा, अपील करेगा कि मेरा क्या नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। उसके लिए म्युनिसिपैलिटी में जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है वहां से एक एक्नॉलेजमेंट लेना है कि तुम्हारा नाम यहाँ क्या नहीं है बोलकर। उसके बाद वहां पर जाना है, एक इंक्वायरी आती है। इंक्वायरी आने के बाद जज के पास जाना होता है। ये 3 से 4 महीने आपको भागना नहीं है, वो लायर कर लेगा। आखिर में एक विटनेस होगा, 2 विटनेस को लेंगे, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट अभी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने बर्थ सर्टिफिकेट को सामने रखकर सारे के सारे पेपर्स एक स्पेलिंग के बनाए मैंने। मेरा पेपर अब इनके लिए, इनके अम्मी के डॉक्यूमेंट्स में जो एक स्पेलिंग है, इनके पेपर में यही स्पेलिंग रहना। इनके अब्बा के डॉक्यूमेंट्स में जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग किसके रहना, इनके रहना। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी को तुम मैच करना, तो उस प्रॉपर्टी को तुम्हारे स्पेलिंग ठीक नहीं है तो तित पोटी करा लेना, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या बना लेना तुम्हें, ये करना। एक काम तो ये कर लेना। अब अपना मोहल्ले के जिम्मेदारों को मैं ये कहता हूं, हम लोगों ने लाखों लोगों के डॉक्यूमेंट बनाए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में। जब हम लोग बना रहे थे कुछ लोगों ने ऐलान कर दिया डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे। अरे भाई नहीं दिखाओ भाई, मैं भी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बना को तो रख लेना है। तो डॉक्यूमेंट्स बनाओ। डॉक्यूमेंट बनाने की मस्जिदों के अंदर एक निजाम बनाओ। 200-300 घर रहते हैं, हर घर वालों को सबको मालूम नहीं होता, उसको समझा के बोलो। सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ आती है? तलाक हो गई है, किसमें? मियां बीवी में। बच्चे हैं, बच्चे माँ के पास हैं, वो बाप को गुस्सा है, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स देने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। हमें ही बर्बाद कर देना चाहते हैं, हमारी नस्ल को गुस्सा आ गया है तो सब कुछ किसी भी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं। मियां बीवी का बर्थ सर्टिफिकेट, ये क्या उसका नाम, मैरिज सर्टिफिकेट पक्का कबूल किया कर को उठ को जाको खाने खा ले हंगामा करते ना, उससे पहले क्या कर लेना, मैरिज सर्टिफिकेट बनाना, ऑथेंटिक मैरिज सर्टिफिकेट। तभी तुम्हारे बच्चे के लिए ये तय होगा कि उन्हें बाप है, उन्हें क्या है, मां है। टाइम हो गया है, फिर कभी इंशाल्लाह। सिर्फ इतनी बात समझ लो, अपने बच्चों की अकीदे की क्या करो, हिफाजत करो। नंबर 1,
हालात जो आएंगे कोई घबराने की क्या नहीं है, मेहनत कर लो, अल्लाह ताला की मदद भी रहेगी इंशाअल्लाह। और जो दुश्मनाने दीन ये सोच रहेंगे हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, सब उनके हाथ में होता तो और क्या था। अल्लाह ताला की भी मदद हमारे साथ क्या रहेगी, शामिल हाल है इसलिए जी रहे हो और शामिल हाल रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन जो असबाब को हमें इख्तियार करना है वो असबाब को इख्तियार करो, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करो, तालीम की तरफ फिक्र करो। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए हम सब नुकसान उठा लेंगे लेकिन अपना बच्चे के ईमान के साथ नहीं खेलेंगे। सबसे बड़ी फिक्र यह है कि मेरा बच्चा क्या रहे, ईमान वाला रहे। और फिर हम एक मुल्क में रहते हैं, हमको कानून के मुताबिक रहना है, हमको कोई उंगली उठाने की क्या नहीं रहना, किसी को हिम्मत नहीं रहना, अपने गाड़ियों की, अपने प्रॉपर्टी की, अपनी सब कानूनी अंदाज से उसको मजबूत रखो। अल्लाह ताला दुश्मनों के जो इरादे हैं उसको क्या करेंगे, नाकाम करेंगे। अल्लाह कहने से ज़्यादा सुनने से अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा 2 मिनट पर बोलो, एक ऐलान है वो, उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज सुन्नत पढ़ने के लिए मौका दिया जाएगा। अभी और बहुत तफसीली बात थी क्योंकि जुमा का मौका है, जितनी बात हो गई अल्लाह ताला हज़रत को बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। हमें खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि हज़रत जो है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है मसरूफ़ियत का, आप कभी उनके दिन के साथ एक दिन गुजारेंगे आपको अंदाज़ा होगा। हम सबका एक काम है, इनका उनके कामों में ये भी एक काम है। हम दिन में एक काम करते हैं, ये दिन में 100 काम करते हैं, उसमें से एक काम ये भी है। हज़रत बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, उसके बावजूद हज़रत ने खुद कहा कि हम आना चाह रहे हैं, दावत देना। हज़रत ने कहा नहीं, आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम में लगे रहो, मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ। आप फ़ोन पर, मैं इन सारे तकल्लुफ़ात से जो है वो बाला तर हूँ और मैं इंशाअल्लाह फ़ोन पर ही आ जाऊँगा। हज़रत खुद आ गए अपनी गाड़ी से। अल्लाह ताला बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए और हज़रत के साए को अल्लाह आफ़ियत के साथ देर तक हमारे सरों पर कायम रख कर इस्तेफ़ादे की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 2024 के इलेक्शन की तैयारी हमें क्या करना है, कैसे करना है, मैदानी सतह पर क्या करना है। जैसे हमारे माशाअल्लाह इज्तिमा शहर में भी और पूरे सूबे में तय हैं और चल रहे हैं कई माह से। अल्लाह ताला उनको मुबारक फ़रमाए, अल्लाह कबूलियत की शान से अल्लाह माला माल फ़रमाए और मुफीद फ़रमाए। इस तरह हमारा नारा है दावत व तबलीग का, हर घर हर फ़र्द। 2024 के इलेक्शन में भी जैसे हमने रियासत के इलेक्शन में काम किया, इसी तरह हर घर हर फ़र्द तक पहुँच गए। 2 मिनट ये भी सुन लो, फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं, मैं भूल गया। टाइम तो बहुत कम होता है यहाँ पर। 5 मिनट बैठेंगे इंशाल्लाह। हाँ 10 मिनट चलेगा। 5 मिनट सुन लो, गौर से अच्छी तरह सुन लो। इलेक्शन में वोट डालना दूसरी कौमों के लिए अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए है। मुसलमान को इलेक्शन में वोट डालना यहाँ पर हमारी जिंदगी के सेव करने के लिए याद रखना। अगर आप इलेक्शन में वोट नहीं डालोगे तो अगर आपने इलेक्शन में वोट डाला, खुद ये एक सबूत है कि आप इलेक्टोरल रोल में थे और यहाँ के क्या हैं, सिटीजन हैं। दूसरी कौमों को अपनी हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन के में क्या डालना है, और हमें वोट जो डालना है वो सिर्फ हुकूमत को सोचकर नहीं डालना है, अपनी जिंदगी के लिए डालना है कि हमको यह साबित करना है कि हम कहाँ के हैं, यहाँ के। ये जो काम हम लोग करते रहते हैं कि कौन की जीतता, हमें वोट डाल को क्या करना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो अभी इलेक्शन आ रहा है, ये भी एक बात सुन लो मुझे याद रखने की। अगर इस इलेक्शन के अंदर फुस्ताई ताकतें नहीं हारेंगी, उसके बाद जो मुसीबतें इस मुल्क में आने वाली हैं उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दूसरी कौमों के लिए अपनी हुकूमतें बनाने के लिए है, हमारे लिए ये जो आने वाला इलेक्शन है वो इलेक्शन अपने वजूद को बाकी रखने के लिए है। याद रख लेना, एक बात होगी। इलेक्शन में
کون کس پارٹی میں ہے، کیا ہے، ایسا ہنگامہ پوری زندگی، کیا اس کا نام، ایسا لیڈروں کے چکر میں ایسا پڑو کہ جس کی وجہ سے تم ہی ختم ہو جاؤ، ایسے کام نہ کرو۔ کون کس پارٹی میں ہے، کہاں ہے، وہ سب رہو، اس سے ہم لوگوں کو کوئی کیا نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ یہ کشتی پر ہم سب سوار ہیں، یہ کشتی باقی رہے گی تو ہم بھی باقی رہیں گے، یہ کشتی ڈوب جائے گی تو کوئی لوگ باقی نہیں رہیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام، الیکشن آنے سے پہلے یہ ضرورت نہیں ہے، 2-3 کام یہ کر لو۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہمارا ووٹر لیسٹ میں کیا ہو، نام ہو۔ نام ووٹر لیسٹ میں انرولمنٹ کا وقت کیا ہو گیا، ابھی ہو گیا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر وقت اپنی ووٹر لیسٹ میں نام چیک کراتے رہو۔ ایک کام بتا کے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اس میں ہم لوگوں نے سخت حالات میں کام کیا ہے اور اس کا تجربہ کر لیا ہے۔ ووٹر لسٹ میں نام پھٹ سے نکال دیتے ہیں، یہ تمہارے لیے بہت ڈینجر ہے۔ ووٹر لسٹ میں نام چیک کرتے رہو، اگر کسی کا نام ووٹر لسٹ سے نکالا، فوراً ایک لائر کو پکڑو، لائر کو پکڑ کر RTI میں ایک کوسچن بھیجو اس کو فوراً۔